सो 28 तारखेक एक डेड बॉडी अननोन पर्सनाची मेवलेली बोडगेश्वर देवळा कडेन तेचेर एक्युजाक तुमी आतां अरेस्ट केला मातशें इन्फॉर्मेशन दिया. 28 तारखेक आमकां एक इन्फॉर्मेशन येयल्लें की अननोन डेड बॉडी आसा म्हणून बोडगेश्वरा कडेन बोडगेश्वराच्या सायडीक ग्रावंडाचेर ते अभंगरी पोस्ट जाता थंय. सो थंय गेले आमी आनी बेज्ड ऑन दॅट आमी पयलीं इनिशियली UD रेजिस्टर केल्ली अननॅचरल डेथ. मागीर आमी पोस्टमॉर्टम केलो डेड बॉडीचो. ते डेड बॉडीच्या पोस्टमॉर्टमाचेर आमकां अशें दिसलें की ती मर्डर आसा म्हणून. सो अकॉर्डिंगली आमी ती मर्डर रेजिस्टर केली आनी आमी इन्वेस्टिगेशन चालू केलें आनी आमकां अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की ते झगडी हे आमचे मर्डर पळय जाल्लेली आहा ती ते फ्रेंडा भितरूच कितें तरी झगडी जावन जाल्लेली आहा म्हणून अशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें आमकां. आमी अशें बेज्ड ऑन आमचे सोर्सीस आनी रिलायबल इन्फॉर्मेशन. मागीर आयज